আজকের ভিডিওটা কেউ মিস করতাম না। যে আই লাভ ইউর অর্থ আমরা এই ভিডিওটা কিন বুঝিয়া যাইমু শুনিয়া যাইমু। আশা করি ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত আমরা সারাই শুনবো। আই লাভ ইউ জমানার বড় মজলুমের শব্দ রে ভাই। জাদ জুলম সিতম এই কিদা বাক্য আর এই জুমলার উপরে হইছে, মনে হয় দুনিয়ায় অন্য কোনো শব্দ আর বাক্যর উপরে ইলা হইছে না। आँख से आँख मिली मगर दिल से दिल न मिला, उम्र भर नाव में बैठे मगर कोई साहिल न मिला। नजरे हटी दुर्घटना घटी, सोगे लड़ाई को रिलीज और डायरेक्ट साहेब क्लीन बोर्ड हुब्बुका शै युअमी व युसिम, मोहब्बत मंसरे अंधा और बेहरा बनाई दे। যত বুঝাও বুঝতো না, আর যত বালা রাস্তা দেখাও হে দেখতো না। মাহদুদ রায়নি मोहब्बत में हर चीज उल्टा नजर आती है, लैला नजर आता है मजनू नजर आती है।